নমস্কার, আমোদরিয়া নিউজে স্বাগত। শনিবার মালদাতেও মহাসমারোহে পালিত হল ঈদুজ্জোহা। মালদা জেলার চাঁচল মহকুমা এলাকায় বিভিন্ন ঈদগাহ এবং মসজিদগুলিতে ঈদুজ্জোহার নামাজ আদায় হলো। তবে প্রথমেই এক মাস রোজা পালন করার পর ঈদুল ফিতরের নামাজ হয়, তারপরে হয় ঈদুল আজহার নামাজ। প্রত্যেক ঈদগাহে সকাল 7টা থেকে 8টার মধ্যে নামাজ সম্পন্ন হয়। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের রহমতপুর গ্রামে ঈদগাহ ময়দানে হাজার হাজার ইসলাম ধর্মাবলম্বীর মানুষ নতুন পোশাক পরে নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে একে অপরের সাথে কোলাকুলি করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। শেষে সম্প্রীতির বার্তা দেয়া হয় ঈদগাহ কমিটির তরফ থেকে। जब आप नमाज पढ़ेंगे, जब आप जो है पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको गुनाहों से बचा लेगा, आपको बुराइयों से बचा लेगा, आप बचाएगा। तो सामीन हजरात, आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है नमाज पढ़ने के लिए आए। का सवाल है, हर किसी के पास ज़मीन ख़ार हो रहे हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। यानी जो हम गुनाह करते हैं, हम लोग जो मक्कारी और बदकारी करते हैं, तो अल्लाह का ऐलान है कि जब आप लोग बुराई करते हैं जो है नमाज के अंदर है, क्योंकि जो फिरौन है, जो नमरूद है, जो सरदार है, वो सब के सब जो थे बादशाह थे, जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके कब्ज़ा कुदरत में अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों जहान की कुंजी আমোদরিয়া নিউজ, প্রান্তজনের কণ্ঠস্বর।